बाबू तुम क्या कर रही हो? मैं अभी तो इसको फिर अंदर डाल रहा हूँ ताकि दीदी काम कर सके। क्या बनाओगे? बाजार से लेके आया ये मटन? हलीम बनाऊंगा। वाह वाह। আজি জোৱায়ে বোলে মোক হালিম বনাই খুৱাব, সেইকাৰণে সকলোবিলাক নিজে নিজে প্ৰস্তুত কৰি আছে। ये क्या क्या बाबू? ये दही के साथ मटन को मैरिनेट किया। और कितना टाइम रखेंगे तुम? ओवरनाइट। ये 1 किलो मीट के हिसाब से कर रहा हूँ। 1 2 1 কেজি মাংস হিচাপে এয়া 3 চামুচ প্ৰথমে ৰহৰ দালি ল'লে। नेक्स्ट है चना दाल। এয়া 3 চামুচ বুটৰ দালি ল'লে। 3 চামুচ মগু দালি ল'লে। नेक्स्ट है उड़द। नहीं सॉरी नेक्स्ट है उड़द। এয়া বাকলি গুচোৱা মাটিমাহ ল'লে 3 চামুচ। और ये दलिया ले रहे हैं हम लोग 1 कप दलिया। 1 কাপ ডালিয়া ল'লে। तो अभी इसको हम वॉश करके सोक करेंगे। इसमें 1 कप दलिया है, 3 टेबलस्पून मूंग दाल है, 3 टेबलस्पून अरहर दाल है, 3 टेबलस्पून चना या बॉट दाल है और 3 टेबलस्पून मूंग दाल है। इसको अभी ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। এই গোটেই দালিবিলাক ভালদৰে ধুই গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে তিয়াই থ'ব লাগিব। क्या दिया ये? मूंग दाल है सर, नहीं ये तूर दाल। তুৰ কা দাল। প্ৰথমে গৰম কেৰাহীত এয়া ৰহৰ দালি দিলে। ये चना दाल। ये चना का दाल दिया ना। বুটৰ দালি দিলে। आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। ये उड़द दाल। উৰদ দাল। বাকলি গুচোৱা মাটিৰ দালি দিলে। ये मूंग दाल। মগু দালি দিলে। गैस ऑन किया बाबू? ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া হালধি গুড়ি দিলে। मैं डायरेक्टली दूंगा। ये सैफरन डायरेक्ट दे दें। हाँ, आपका अपना अपना टेक्निक है, मैं डायरेक्ट देता हूँ। कौन सा सैफरन दिया तूने दिखाओ हाथ। ये नॉर्मल सैफरन, केसर जिसको बोलते हैं। ইয়াত কেশৰ দিলে মানে চেফ্ৰন দিলে। ये सैफरन दिया ना। গ্ৰীণ চিলি ডালা। এটা সেউজীয়া জলকীয়া টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিলে। ये क्या डाला? ये पेपर कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेपर। 10টা কলা জালুক দিলে। और शाही जीरा 1 स्पून। চামুচ গোটা জিৰা দিলে। अभी इसको थोड़ा बॉईल करना होगा। पकाने के बाद फिर बाद में वाटर डाल के तो पूरा जब तक ये पूरा सॉफ्ट नहीं हो जाता इसको बॉईल करना है। 20 मिनट्स तक आइडियली बॉईल करना है। 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ডাঙৰ কাপেৰে 3 কাপ পানী ঢালি দিলে। এতিয়া 20 মিনিট সময় এই দালিখিনি গলি যোৱাকে উতলিব লাগিব। ये क्या दिया बाबू? ये दलिया दिया। भिगो के रखा ना ओवरनाइट पूरा। मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम ओवरनाइट। সেই ৰাতি ভিজাই থোৱা ডালিয়াখিনি দিলে। এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ, আন্দাজ অনুসৰি নিমখো দিলে।
এতিয়া সিদ্ধ হোৱা গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিক্সিত দি ভালকৈ পিহি ল'ব। মিক্সিত পিহি লোৱা এই মিশ্ৰণখিনি কুৱেণ্টিটিটো এনেকুৱা হ'লে ভাল হয়। এটা গৰম কেৰাহীত ঘিউ দিলে, ঘিউখিনি গলাৰ লগে লগে আদা নহৰু পেষ্ট, লং ইলাচি, ডালচেনি, তেজপাত দি পেলাই ভাজি আছে। গোটেই ৰাতি দৈ দি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি এতিয়া কেৰাহীত দি ভালদৰে ভাজিব। এতিয়া ইয়াত নিমখ দিলে, জলকীয়া গুড়ি দিলে, জিৰা গুড়ি দিলে, হালধি গুড়িও দিলে। ভালদৰে ভাজি লোৱা মাংসখিনি এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিটি মাৰি সিজিবলৈ দিলে। প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিদ্ধ হোৱা মাংসখিনি আকৌ কেৰাহীত ঢালি একেবাৰে সিজাই ভাঙি পেলাব লাগিব। তাত হাৰ্ডিবিলাক উলিয়াই পেলাব লাগিব। এতিয়া এটা খালী কেৰাহীত দীঘলে দীঘলে ধনিয়া পাতখিনি গৰম কৰি ল'লে, অলপ ভাজাৰ নিচিনাকৈ, তেল মছলা একো দিয়া নাই। তাত আগতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসৰ লগত মেৰিনেট কৰি থোৱা দৈখিনি ঢালি দিলে আৰু গোটেই মিশ্ৰণটো এতিয়া মাংসখিনিত ঢালি দিলে। এয়া চাওক, এতিয়া এনেকৈ ভাঙি একেবাৰে মিশ্ৰণটো বনাই পেলাব লাগিব। পানী একদম শুকুৱাই পেলাব লাগিব। এতিয়া আগতে এই মিক্সিত পিহি থোৱা গোটেই দালিৰ মিশ্ৰণখিনি বাকি দি উতলাই দিলে প্ৰস্তুত হৈ যাব হালিম। ইয়াৰ ওপৰত পাছত কাঢ়াকৈ ভাজি থোৱা পিঁয়াজৰ বেৰিষ্টা আৰু ধনিয়া পাত, কাজু দি দিলে হৈ যাব। হালিম हो गया। हलीम वाह, बहुत सुंदर है। कैसा है? खुद का खाना का खुद ही तारीफ। अच्छा है ना, इसीलिए तो तारीफ करती हूँ। वाह बाबू, तुम मेरे लिए क्या लेके आए? मम्मी ये हलीम है आपके लिए, गर्मा गरम खा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वाह, स्मेल तो बहुत अच्छा आया है। खाने में बहुत टेस्टी होगा ये। थैंक यू, मैं खा लूँगी। सुमू बाबू। वाह, स्मेल बहुत अच्छा है। ইয়াত এয়া পিঁয়াজৰ বেৰিষ্টা, ধনিয়া পাত আৰু কাজু দিছে। বহুত ভাল লাগিছে খাই, ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে পাৰিলে এই খাদ্যবিধ বনাই খাই চাবচোন, বৰ হেল্ডি খানা হয়। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধন্যবাদ আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহিলোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।